नमस्कार जयगीत ऑफिशियल चैनल स्वागत। आज के 10-10-2024 शारदोत्सव 2024 परिचालनाय ভিআইপি नगर सार्वजनिक दुर्गोत्सव कमिटी प्रधान उपदेष्टा श्री सुशांत कुमार घोष। तो 2024 स्पेशल निवेदन खूबी एक सुंदर ভিআইপি नगरेर पूजा मंडपे हाथ दीते निषेध करा হচ্ছে। सूक्ष्म सूक्ष्म काज करा হয়েছে। शुभ शारदियार प्रীতি शुभेच्छा और आंतरिक अभिनंदन प्रत्येकेर। 2024 सालेर शारद सम्मानेर भूषित करार पूजा मंडपगुलिर मध्य एकटी ভিআইপি नगर सार्वजनिक दुर्गोत्सव कमिटी। सूक्ष्म सूक्ष्म काज करानो हয়েছে। আমরা মন্দিরের প্রবেশ করছি। যে প্যান্ডেলটা এখানে রয়েছে খুবই সুন্দর অসাধারণের কাজ। তো জয়গীত অফিসিয়াল চ্যানেলকে যদি আপনাদের কাছে নতুন হয়ে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আর লাইক করুন, শেয়ার করুন বন্ধুদের মধ্যে। সবাইকে আরও একবার শুভ শারদিয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। असाधारण प्रतिमा सूक्ष्म सूक्ष्म हाथेर काज एक कथाय दारुण। থার্মোকল এবং ভূগোল দিয়ে তৈরি করা এই মণ্ডপ। ভিআইপি नगर सार्वजनिक दुर्गोत्सव कमिटी। असाधारण हाथेर काज एक कथाय दारुण। থার্মোকল হোগল যেটা হোগলা দিয়ে তৈরি করা এই মণ্ডপ দুর্দান্ত একটি মণ্ডপ। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। থ্যাংক ইউ সো মাচ। অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। হরে কৃষ্ণ।